21 सेप्टेम्बर हेजामारा मल्टीपार्पज कम्युनिटी हॉल बीजेपी बदलनि कायसरी बागमा पांडाव तिप्रा मथा बदलनि सेंकराग रक सप्रब हनै कक्सल सामुंगति साका नायकल बदलनि तै दुंनाय रक आबनो रोसबै सिदाय थानाव नायकल बदलनि बखाक तै कक्सल सामुंगति सावै मामला खलायखा पुलिस तिप्रा मथा बदलनि खरक नै सेंकराग रकनो यापाव बसबखा यागल सिदाय थानानि ओसि हिमाद्रि सरकार न ट्रान्सफर खलाय रहर जाखा आबनि लगेवताय खरकसा एसआई न सस्पेंड बखलाय रजाखा तिनी सिदाय थानाव तिप्रा मथा बदलनि बखाक तै कताल बार जामानजाक ऑफिसर इंचार्ज नि थानी डेपुटेशन रलायखा मथा बदलनि तै दुंनाय रक कक्सल सामुंगति साखा 21 सेप्टेम्बर हेजामारा हाथिव बरकनि बदलनि अंगै खरक नै सेंकराग रकनि साकाव नायकल बदल बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि तै दुंनाय रक सप्रबखा यागल बरक न सागुदुखुमान रवै रजाखा यागल बरक न तैसा हेजामारा प्राइमारी हेल्थ सेंटर नगो ट्रिटमेंट खलायजाखा आपाति मुनो तै बदलनि बखाक तै मामला खलायजागै ब सिदाय थानानि बखाक तै आ मामला न रेजिस्ट्री खलायलिया उल्टा ताइबेसि बरकनि बदलनि खरक नै सेंकराग रौनो याफाव सबजाकसिब बदलनि इएम हाइकेबा रोंबेदेगनि सामुंसारि फां आदं बरमगना रविन्द्र देबरमा साखा बरकनि आ मामला न रेजिस्ट्री खलायनानि उंथुं तै कक्सल सजाग रौनो डाक्टी डाक्टी याफाव सबनानि उंथुं हुनै आबनि लगिबो बताइबो साखा तामनि बागै खरक सानो ट्रान्सफर खलायवि रहर जाखा तै खरक सानो तांगै सस्पेंड खलायवि रहर जाखा आबनो सयके चेरि नायखाके सय गुबै बिस्काङो फाइजागना किरिमानि बागै दे बरकना बायके खरक सानो ट्रान्सफर खलायजाखा खरक सानो सस्पेंड खलाय रजाखना आबहायनै सनमुंति साखा आबनो तै ब बेलायखनो तंफ्ला जाखा आबनो तै ब ताइबो सावै खनारखा तामसागा खनानि सेसा दंग टिभिनि मांफ्लि ब আমাদের টিচাররা সেন্ট্রাল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি শিবাঞ্জলি দেববর্মা উনি হচ্ছে আমাদের ওয়াইকে ডিস্ট্রিক্ট কমিটির অর্গানাইজিং ভাইস প্রেসিডেন্ট আদাসিদা বর্মা আমাদের সুমলি সাবজোনাল কমিটির চেয়ারম্যান স্যার বিনয় দেববর্মা তারপরে আমাদের এবং কোনো প্রতিশ্রুতি যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা কাজ আমরা করব আমরাও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা বাস করি আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের আন্দোলন হবে আমরা কারোর বিরুদ্ধে আমরা কথা বলবো না আমরা চাই নিরপেক্ষ যেহেতু সরকারের অংশীদার আমরা চাই স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিরপেক্ষভাবে কাজ করুক না হলে এখানে এই সমস্যা এখানে সমাধান হোক মানে এখানে থেমে থাকবে না যে আজকে যে হেজামারাতে যে সমস্যা আমরা জীবিত যেতে পারিনি আমাদের অনেক সময় বইও আছে তারা যেভাবে দল বল মানে বেঁধে যেভাবে তারা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে হয়তো জীবিত হয়তো আক্রমণ করতে পারে কাজেই এবং এটা যেভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বয়ান দিয়েছেন এবং যেভাবে জনজাতি নেতারা যেভাবে হুঁশিয়ার দিয়েছেন এটা ঠিক না বিপিন দেববর্মা যে বক্তব্য রেখেছেন জীবিত এটা ঠিক না একজন লিডার এইভাবে এমন গরমের সময় এই কথা বলা ঠিক না আমরাও যদি এই কথাই যদি বলি